गरम हवा बाहर मैंने से दोली अच्छी खेलिया स्टैंड अच्छे 10 टका कॉइन पके देखते मुझे 10 टका नौ देखते कॉइन पके कि फुटी जानी बेसी ना लगे मत डाउट कॉइन पकेला हूँ पानी जोश आबकार बाहर ए निआ राति हाँ देख न तू निजे हाथ मारना हाथ मारे। तो जय जगन्नाथ मुझे सूरज आप स्वागत कर नुआ भिडियो तो आपमती अच्छे आशा हो भले था। तो आज आम आसू अट्री बुलिया जहाँकि खोर्धा डिस्ट्रिक्ट अवस्थित आसतु डेरी नक भितर को भिडियो भल लगे भिडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबे जगह केमती लगे निश्चित भाव कमेंट करेंगे प्लीज 50टा लाइक कंप्लीट कर दियो कहीं बहुत दूर बाट आसिक भिडियो कर प्लीज 50टा लाइक कंप्लीट कर दियो। तो चलो डेरी नक चलो जा भितर को देखिया पानी फुटुची गरम पानी तो चलो जा लेट्स गो। टिकेट काउंटर टिकेट होची लेट्स गो। सो गाइस लोक ना ना कि खरा हो कि आसुना के जानी कौन अच्छे चलो देखिए भितर को अट्री आस बुलिया को खरार ये देखिपे अट्रीर दृश्य देखा गरम पानी सेपटे स्विमिंग पूल से गरम पानी बाहर लोक मान ठिया गरम पानी फुटुच बोधे देखीद ना गरम हवा बाहर पानी फुटुची से जा देखिए आउ कि ना केवल पानी फुटुची भितर माने बहुत कॉइन पैसा पके भाई जगह भल है निश्चित लाइक करेंगे चैनल नुआ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइबे एमती नुआ नुआ वीडियो देखा प्लीज वीडियो शेयर करंतु। ये माने से दोली अच्छे खेलिया गोटे अच्छे छोट छुआ खेलिया एपटे चढ़े आपटे खसी भी पड़े छोट छुआ से कौ घर एटा साल विश्राम घरटा चलो हम जीवा। तो समस्त कॉइन पकाऊ आम भी कॉइन पकड़ा ओके देखिए कॉइन अच्छे ना देखिए 10 टका अच्छे 10 टका कॉइन पके तो ये देखते मुझे 10 टका नौ तो देखते कॉइन पकड़े कि फुटी जानी केते जोश बाहर नहीं तो मेसीन फेसीन लगे मत डाउट कॉइन पकेला हूँ पानी जोश आबकार बाहर किए जानी कौन ये अच्छी तो सेठू गरम पानी ओभर है ये देखते ये मानक आसुची पानी पूरा ये पानी भी ताती देखो ये एठिक आउची पानी
ସେଠି ଦେଖ ଭାବୁଛି ଏଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ସେଇଆଡ଼ୁ ବଧା ହେଇଛି ସେଠି ତାପରେ ଏଠି ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଇସି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟେ ଦେଖିବା ତ ସେଇଠି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗରେ ମରିଯାଇଛି ଗରମ ପାଣିକି ଏ ପାଣିଟା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଟିକେ ହାତ ମାରିବା ନିଆଁ ତାତିଛି ଗାଇସ୍ ପାଣି ବହୁତ ଜୋରସେ ତାତିଛି ମାନେ ହାତ ମାରି ହେଉନି ମୁଁ ତ ଧରି ପାରୁନି ତ ହାତକୁ ଦେବି ରଜ ଛାଇ ହାତ ମାରି ତାତିଛି ହଁ ଦେଖୁନୁ ତୁ ନିଜେ ହାତ ମାରୁନୁ ହାତ ମାରେ ଗାଇସ୍ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଏଇ ପାଣିଟା ଦେଖିବା ହଁ ଏଇ ପାଣିଟା ଟିକେ କମ୍ ତାତିଛି ମାନେ ସେଠି ମାନେ ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଫୁଟୁଛି ସେଇଠିକି ଆଗ ଆସୁଛି ସେଇଠୁ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି ଯାଉଛି ପାଣିଟା ଆଉ ଏଠି ଟିକେ କମ୍ ତାତିଛି ପାଣିଟା ସେଠି ବି କମ୍ ମାନେ ଆଗ ସେଠୁ ପାଣି ଫୁଟୁଛି ତାପରେ ସେଠିକି ଆଉଛି ସେଠୁ ଏଠିକି ତାପରେ ସେଠିକି ତମେ ଦେଖିବା ତ ଆପଣ ଏଠି ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଅଜବ କଥା ପାଣି ଫୁଟୁଛି ଦେଖିକି ଯିବେ ପଇସା ପକେଇଲେ ବେଶୀ ଜୋରସରେ ମୋତେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ କଏନ୍ ନାହିଁ ନହେଲେ ପକେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଏନ୍ ଅଛି କି ତ ମାନେ ମୋତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ଅବଶ୍ୟ ପାଣି ଫୁଟୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ହଉ କରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ରାସ୍ତା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଠୁ ଚାଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଚାରିକର ଚାଲିବ ଖାଇ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି କାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖରାରେ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଖାଲି ପାଣି ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି ପାଣି ଫୁଟୁଛି ବୋଲି ସେଠି ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି 15 ଟଙ୍କା ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଛୁ ଆମକୁ ନେଲା 15 ଟଙ୍କା ମାନେ ଜଣକୁ 5 ଟଙ୍କା ବୋଧେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖି ସାରିଲେ ଅଟୋରେ କେମିତି ହେଲା ସେଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖରା ଦିନ ନୁହଁ କେହି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ଏମିତି ଶୀତ ଦିନ ଆସିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୁହଁ ତ ଏଠିକି ଆସିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ନା ଶୀତ ଦିନେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଅବିକା ତ ଯେମିତିଆ ଖରା ହେଉଛି ପାଣିରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।